Diabetic retinopathy refers to the retinal change seen in patients with diabetes mellitus. It is more common in type 1 diabetes mellitus than type 2 diabetes mellitus. About risk factor. Risk factors are duration of diabetes, age of onset of diabetes, sex, poor metabolic condition, hereditary, pregnancy, hypertension, and other. Other smoking, obesity, anemia, hyperlipidemia. For duration of diabetes, after 10 years, after 20 years, after 30 years. After 10 years, 20% of type 1 and 25% of type 2. After 20 years, 90% of type 1 and 60% of type 2. And after 30 years, 95% of both type 1 and type 2 diabetes develop retinopathy. And age of onset of diabetes, after onset of puberty, age of onset is not a risk factor. After age of puberty, age of onset is not a risk factor. 6 months incidence is more in female body हुन्छ. Poor metabolic control, hereditary, pregnancy, hypertension भयो. Pathogenesis, primary pathogenesis यसको के हुन्छ भन्दाखेरि primary pathogenesis is microangiopathy affecting small retinal precapillary arterioles, capillary and venules produced by hyperglycemia. Mechanism of cellular damage: intracellular sorbital accumulation, excessive oxidative stress due to free radical, accumulation of advanced glycation in product, excessive activation of protein kinase C isoform. अर्को भनेको hematological and biochemical changes. Hematological and biochemical changes में platelet acidity increases, blood viscosity increases, RBC deformation and Rowley's formation, leukostasis, fibrinolysis increases, and then capilloropathy characterized by death of pericyte cell, thickening of basement membrane, endothelial cell damage, weakened capillary wall produces microaneurysm and hemorrhage, breakdown of blood retinal barrier leads to retinal edema, hemorrhage, leakage of lipid, hard exudate, microvascular occlusion produces ischemia and its effect and arteriovenous shunts, that is intraretinal microvascular abnormality, IRMS. अब अर्कोमा न्यू भास्कुलराइजेसनमा प्रोएन्जियोजेनिक फ्याक्टर VEGF, PDGF and SGF. Deletion of anti-angiogenic factor. सकियो. Classification: non-proliferative हुन्छ, proliferative हुन्छ, diabetic maculopathy and advanced diabetic eye disease. Non-proliferative diabetic retinopathy NPDR मा mild, moderate, severe, very severe, and proliferative भयो diabetic maculopathy and advanced diabetic eye disease. अब आयो नन प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोपैथी NPDR को इसको अप्थाल्मिक फिचर अफ NPDR. अप्थाल्मिक फिचर के हुन्छ? माइक्रो एनोरिजम इन मैकुलर एरिया, earliest detectable lesion formed due to focal dilation of capillary wall, falling, loss of pericyte. अर्को भनेको retinal hemorrhage, deep hemorrhage, dot and blood, superficial hemorrhage, flame shape. Retinal edema characterized by retinal thickening भयो. अनि hard exudate, always white waxy looking patches commonly seen in macular area occurring due to chronic localized edema. अर्को भनेको soft cotton wool spot अथवा soft exudate भनेको small whitish fluffy superficial lesion representing area of nerve fiber. In fact, cotton wool spot greater than 8 indicates high risk of developing PDR. अर्को भनेको venous abnormality, venous beading, looping and dilation, tortuosity. Intraretinal microvascular abnormality IRMS भनेको represent arteriovenous shunt, AB shunt हुन्छ. अर्को dark blood hemorrhage, hemorrhagic retinal infarct. अब यसको क्लासिफिकेसन अफ NPDR अकर्डिङ टु EDT, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर र भेरी सिभियर छ नि. माइल्ड भनेको एटलिस्ट 1 माइक्रो एनोरिजम अर इन्टररेटिनल हेमोरेज अरे, एटलिस्ट 1 माइक्रो एनोरिजम. अनि मोडरेटमा के हुन्छ? माइक्रो एनोरिजम अर इन्टररेटिनल हेमोरेज इन 2 or 3 क्वाड्रेन्ट एउटा. अनि अर्ली माइल्ड IRMA. अनि अर्को हार्ड अर सर्ट एक्जुडेट मे अर मे नट बी प्रेजेन्ट अरे. अनि सिभियरमा के हुन्छ? एनी वान अफ द फलोइङ है, एनी वान अफ द फलोइङ: 4 quadrant of microaneurysm and extensive intraretinal hemorrhage, 2 quadrant of venous bleeding, 1 quadrant of IRMA changes. अब त्यसपछि भेरी सिभियरमा हुन्छ एनी 2 of the following: 4 quadrant of microaneurysm and extensive intraretinal hemorrhage माथिकै भयो, 2 quadrant of venous bleeding त्यो माथिकै भयो, 1 quadrant of IRMA changes है. यसमा चाहिँ 4-to-1 रुल भन्छ क्या, 4-to-1 रुल भन्छ दुइटालाई. सिभियर र भेरी सिभियरमा दुइटैमा सेम छ. मोडरेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइक्रोएनोरिजम अर इन्टररेटिनल हेमरेज इन 2 or 3 क्वाड्रेन्ट, अर्ली माइल्ड IRMA एन्ड हार्ड सर्ट एक्जुडेट. अब प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोपैथी. प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोपैथी develops in more than 50% cases after about 25 years of onset of disease. After about 25 years of onset of disease, therefore it is more common in patients with juvenile onset diabetes. Therefore more common in patients with juvenile onset diabetes. Occurrence of neovascularization over the changes of very severe non-proliferative diabetic retinopathy is hallmark of PDR. PDR को occurrence of neovascularization over
the changes of very severe non-proliferative diabetic retinopathy is a hallmark of PDR. यसको क्लिनिकल फिचरहरू के हुन्छ न्यू भास्कुलराइजेसन हलमार्क अफ PDR, न्यू भास्कुलराइजेसन इन द डिस्क, न्यू भास्कुलराइजेसन इल्सवेयर इन द फन्डस, NVD NVE, न्यू भास्कुलर इल्सवेयर इन द फन्डस. अर्को भनेको फाइब्रोभास्कुलर इपिरेटिनल मेम्ब्रेन, फाइब्रोभास्कुलर इपिरेटिनल मेम्ब्रेन, भिट्रस हेमोरेज एन्ड डिट्याचमेन्ट. टाइप अफ PDR बेस्ड अन हाई रिस्क क्यारेक्टर भनेको PDR विथआउट हाई रिस्क क्यारेक्टर अर्ली PDR, PDR विथ हाई रिस्क क्यारेक्टर एडभान्स PDR. अब हाई रिस्क क्यारेक्टर भनेको के छ भन्दाखेरि NVD न्यू भास्कुलेसन इज डिस्क 1/4 to 1/3 अफ डिस्क एरिया विथ अर विथआउट भिट्रस हेमोरेज अर प्रिरेटिनल हेमोरेज. अर्को भनेको NVD लेस देन 1/4 डिस्क एरिया विथ भिट्रस हेमोरेज अर प्रिरेटिनल हेमोरेज. अनि NVE ग्रेटर देन हाफ अफ डिस्क एरिया विथ भिट्रस हेमोरेज अर प्रिरेटिनल हेमोरेज. सकियो. के रहेछ भन्दाखेरि हाई रिस्क क्यारेक्टर भनेको NVD 1/4 to 1/3 अफ डिस्क एरिया विथ विथआउट भिट्रस हेमोरेज अर प्रिरेटिनल हेमोरेज. NVD लेस देन 1/4 विथ भिट्रस हेमोरेज अर प्रिरेटिनल हेमोरेज. NVE greater than half of disc area with BS or PRH. अर्को भनेको डायबेटिक म्याकुलोप्याथी. द डायबेटिक रिलेटेड टु द डिफेक्ट अफ भिजन है. द डायबेटिक म्याकुलर इडिमा अकर्स टु इन्क्रिज पर्मिबिलिटी अफ रेटिनल क्यापिलरी. क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर इडिमा CSME, क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर इडिमा इज डायग्नोज इफ वान अफ द फलोइङ 3 क्राइटेरिया आर प्रेजेन्ट अन स्लिट ल्याम्प एक्जामिनेसन विथ 90D लेन्स. के अरे भन्दाखेरि थिकनिङ अफ द रेटिना 8 or within 500 माइक्रोन अफ द सेन्टर अफ द फोभिया अर म्याकुला. हार्ड एक्जुडेड 8 or within 500 माइक्रोन अफ द सेन्टर अफ फोभिया एसोसिएटेड विथ एडजासेन्ट रेटिनल थिकनिङ. अर्को भनेको थर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट अफ जोन अफ रेटिनल थिकनिङ 1 डिस्क डायमिटर अर लार्जर इन साइज एटलिस्ट अ पार्ट अफ विच इज विदिन 1 डिस्क डायमिटर एट द फोभियल सेन्टर. अर्को क्लिनो एन्जियोग्राफी क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ भने फोकल एक्जुडेटिभ म्याकुलोप्याथी, डिफ्युज एक्जुडेटिभ म्याकुलोप्याथी, इस्केमिक म्याकुलोप्याथी, मिक्स म्याकुलोप्याथी. फोकल एक्जुडेटिभ म्याकुलोप्याथीमा क्यारेक्टर बाई माइक्रो एन्युरिजम, हेमोरेज, म्याकुलो इडिमा एन्ड हार्ड एक्जुडेट. डिफ्युज एक्जुडेटिभ म्याकुलोप्याथी भनेको क्यारेक्टर बाई डिफ्युज रेटिनल इडिमा थिकनिङ थ्रु आउट द पोस्टर पोल विथ रिलेटिभली फ्यु हार्ड एक्जुडेट. इस्केमिक म्याकुलोप्याथी भनेको क्यारेक्टर बाई मार्क भिजुअल लस विथ माइक्रो एन्युरिजम, हेमोरेज, माइल्ड अर नो म्याकुलो इडिमा एन्ड फ्यु हार्ड एक्जुडेट. मिक्स म्याकुलोप्याथी भनेको इट इज कम्बिनेसन अफ द इस्केमिक एन्ड एक्जुडेटिभ म्याकुलोप्याथी. एडभान्स डायबेटिक आइटिज भनेको इट इज द इन्ड रिजल्ट अफ अनकन्ट्रोल प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी मार्क बाइ कम्प्लिकेसन अफ पर्सिस्टेन्ट भिट्रस हेमोरेज, ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट, न्यू भास्कुलाइजेसन ग्लाउकोमा, 90-day ग्लाउकोमा, ब्लाइन्डनेस. म्यानेजमेन्ट अफ डायबेटिक रेटिनोप्याथी म्यानेजमेन्ट गर्न के गर्नुपर्छ सुरुमा इन्भेस्टिगेसनको CBC, ब्लड सुगर इस्टिमेसन, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, युरिन एक्जामिनेसन, 24 आवर युरिन प्रोटिन एस्टिमेसन, रेटिनल फङ्सन टेस्ट, फन्डस फ्लोरेसन एन्जियोग्राफी FFA, अप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी OCT. अब यसको ट्रिटमेन्टको लागि हामीले के गर्छ भन्दा स्क्रिनिङ फर डायबेटिक रेटिनोप्याथी every year till there is no diabetic retinopathy or there is mild NPDR, every 6 months in moderate NPDR, every 3 months in severe NPDR, every 2 months in PDR with no high risk characters. Medical treatment के हुन्छ control of systemic factor, role of pharmacological modulation, role of intravitreal steroid in reducing diabetic macular edema. अब control of systemic risk factor मा हुन्छ strict metabolic control of blood sugar, control of associated hypertension, dyslipidemia, associated anemia and associated hypoproteinemia. Role of pharmacological modulation को antivascular endothelial growth factor, anti-VEGF, protein kinase inhibitor, aldose reductase and ACE inhibitor, antioxidant such as vitamin A. Role of intravitreal steroid in reducing diabetic macular edema भनेको fluocinolone intravitreal implant, fluocinolone acetonide भनेको ट्राइमसिनोलोन इन्जेक्सन 2 to 4 mg दिने. अब नेक्स्ट भनेको मेडिकल पछि के छ फोटोकोगुलेसन मेन स्टे इन ट्रिटमेन्ट अफ डायबेटिक रेटिनोप्याथी एन्ड म्याकुलोप्याथी. डबल फ्रिक्वेन्सी याक लेजर 532 नानोमिटर इज प्रिफर्म. यसमा के हुन्छ म्याकुलर फोटोकोगुलेसन हुनसक्छ, प्यानरेटिनल फोटोकोगुलेसन हुनसक्छ. म्याकुलर फोटो रेगुलेसन पनि हुन्छ फोकल ट्रिटमेन्ट र ग्रिड ट्रिटमेन्ट. फोकल ट्रिटमेन्ट फर अल फोकल लिजन, माइक्रो एन्युरिजम, IRMA और सर्ट सिलियरी सेगमेन्ट द्याट आर 500 देखि 3000 माइक्रोन फ्रम सेन्टर अफ म्याकुला बिलिभ टु बी लिकिङ कजिङ क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर इडिमा. ग्रिड ट्रिटमेन्टको फर डिफ्युज डायबेटिक म्याकुलर इडिमा. अब प्यान रेटिनल फोटोकोगुलेसनमा PRP मा हुन्छ PRP प्रोड्युसेस डिस्ट्रक्सन अफ हाइपोक्सिक रेटिना हुज इज रेस्पोन्सिबल फर द प्रोडक्सन अफ भ्याजोफर्मेटिभ फ्याक्टर. इन्डिकेसन अफ PRP भनेको PDR विथ HRC, प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी विथ हाई रिस्क क्यारेक्टर, ए न्यू भास्कुलाइजेसन अफ आइरिस, सिभियर NPDR एसोसिएटेड विथ पुअर कम्प्लायन्स फर फलोअप बिफोर क्याटराक्ट सर्जरी अर या क्याप्सुलोटोमी, रेनल फेलर, 1 आई पेसेन्ट. अनि अर्को भनेको प्रेग्नेन्सी. सर्जिकल ट्रिटमेन्टको रिक्वायर्ड इन एडभान्स केस अफ PDR, पार्स प्लाना भिट्रेक्टोमी इज इन्डिकेटेड फर डेन्स पर्सिस्टेन्ट भिट्रस हेमोरेज, ट्रान्सट्राक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट एन्ड इपिरेटिनल मेम्ब्रेन.